तो लीबे होद देखी मुराक़िब हुए और इदराक बहुत तेज़ था। इबारदा से जानकारी बेशी तहसील ख्वाजा साहब हद होयदे तरबवर फेडम मज़े हामिल हुए फुआ हुए बादशाह हुए तो और उसके पेट में कुतुबुल अक़ताब है। कुतुबुल अक़ताब और मुताल्लिक़ से यारागतु हुई। उसका नाम कुतुबुद्दीन अहमद रखना फुआई बार नाम कुतुबुद्दीन अहमद राकीस तो ले फुआदा से मारफड़ मज़े फुओ ये फुआई बाकी मरत फुआ ओइबो नाकि माया फुओइबो मानुषी बे केंगोर जानिलो हदे मरत फुओइबो फुआई बान्ना मंदिला राखीस हर आजो फुआ जे माया फुआर फेड़ मज़े फुओ ये माया फुआई बा तुदा खबर नाई फेड़ मा फुओई दियान उबे ये केंगोर जानिलो माया फुआर फेड़ मज़े फुओई दियान यार बादी बा मरत फुओइबो दियान यार बादी बा बुजुर्गोइबो दियान यार बादी बा ये दासे हत बছর हायात फाइबो दियान केंगोरी जाना हले मानुषी बात्तु इंदा अल्लाह इबाद हनिक्का न जाने अल्लाह इबाद हनिक्का न जाने देन दिल्ला कंशीस ए ख्वाजा साहब बे केंगोरी जानिलो अल्लाह यहद देखी आलिमुल गैबी फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा अल्लाह देखी गायबर एलम राखोया गायबर एलम जानोया फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा अल्लाहर गायबर एलम हनिक्का दासे हनिक्का तो न थाके फला युज़हिरु अला गैबिही हनिक्कार हाँ से गायब हदियान ज़ाहिर न अल्लाह जाने दे गायबर एलम तो ले मानुषी बे केंगोरी जानी केंगोरी ज़ाहिर हुई केंगोरी ज़ाहिर हो केंगोरी जानी लो मार बेड़िगोर फेडमा फुआस दियान फुआई बा मरतुई बदियान फुआई बा वली बनी बदियान केंगोरी जानी लो यान कन रिद्दा इंदिल्ला अकीदा राकोया इंदिल्ला दावा गोरोया इबा शैतान तागूत ये तागूतीन और हो दिया तो जिनलाने की शेखुल इस्लाम इमामुल मुजद्दिद मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहिमहुल्लाह ताला इबार रसाला से माना तागूत हो रे एड़े रुऊस तवागीत खमसा हुए फासदा से तागूत और माताएँ हुए एड़ बुतत्तु जिबे ये ने कि इल्मुल गायब जाने बोली हो दावा करे जिबे ये ने कि इल्मुल गायब और दावा करे इबा योग्य तागूत और माताएँ हुए तो इबे योग्य तागूत और माता होले इबा योग्य काफिर इबा योग्य अल्लाहर दुश्मन तो यार बादे शाह अब्दुल रहीम साहेब एकरार गोरियोरे यान तुदा से गरम मजा आ गई एड़ा खुद देखी एकरार व तस्लीम फरमाया और आकर भूल गए खुद गरम मजा आयो रे वो खबर यान बोवर होते फौरा फैलाइए। एक रोज़ शाह साहब की ज़ौजा नमाज में मसरूफ़ थी। एक दिनदा से शाह साहब और वो नमाज में मसरूफ़ छिल। जब उन्होंने दुआ मांगी तो उनके हाथ में दो छोटे छोटे हाथ नमूदार हो गए। जतम मज़े दुआ गरर दुआ आतुलियर दुआ गरर देड़े आत और मज़े साथ देखिए दियान गुरा गुरा आत ज़ाहिर हो गई आतम मज़े आत तल्लम मज़े आत दियान गुरा गुरा आत 10,000। वो डर गई और घबरा कर शाह साहब से फरमाया कि ये क्या बात है। तेंदिल्ला आत तल्लम मज़े गुरा गुरा दियान आत देखिए रे इवे ये डराइए डराइयो दा से निज जामाइरे शाह अब्दुल रहीम साहब रे आयो रे ए वाक़यान होइए। फरमाया डरो नहीं तुम्हारे पेट में वलीउल्लाह है तो हदे तु न डराश तर फेड़म मज़े हदे अल्लाहर वलिया से वलीउल्लाह से बस उस लिए असल नाम तो कुतुबुद्दीन अहमद रखा गया और अक्सर तहरीरात में उस नाम को हज़रत शाह साहब लिखते भी थे और मशहूर वलीउल्लाह हुआ। तो ले जतम मज़े तरफेडम मज़े वलीउल्लाह से हुए ए यान तुदा से इबार नाम वलीउल्लाह
ওলিউল্লাহ ফরি গিয়ে গই, ওলিউল্লাহ এবার নামও গিয়ে গই। আসল নাম রাখা গিয়ে দে বলে যেন দিলা নাকি ও মাজার ওলা ইয়ে খবর ফুঁজিত গিয়ে দে খবর ফুঁজার ইয়ে নাম কুতুবুদ্দিন আহমদ রাখিত হয়ে দেওয়া আসল নাম ইয়া রাখে যেতে নাকি বৌরে শাহ আব্দুর রহিম সাহেবে বৌর হদ দেখি তরফেডম মাঝে ওলিউল্লাহ আছে নডরাস এন দিল্লা হয়ে দেড়ে ওলিউল্লাহান নাম ফাড়ি গিয়ে গই নাম বই গিয়ে গই এতাল্লা বলিওর শাহ ওলিউল্লাহ রহিমাহুল্লাহ তাআলা ইয়ে আকসর বলে নাম দাসে ওলিউল্লাহ লিখিত তো আসল নাম আসিল দে কুতুবুদ্দিন আহমদ আসিল। তলে এখন এ হেকায়ত ইয়ান এ কিসা ইয়ান বয়ান গরিয়রে কি বুঝাইতে চাইয়ে দেওয়ানরা হতা হয়ে দিন অত বুঝি পাইজন তলে কি বুঝাইতে চাইয়ে দিয়ানোর হাকিকত মকসদ মুরাদ অনরা হতে পারে যে তারা তো আকলে সলিম আছে তারা বুঝি পাইজন তলে আরও বুঝি পারিবল্লা বলিওরে হৌগ আয়াত দাস অনারর মন্তু পেশগরির জিয়ান লইরে আরও বুঝিতে আসান হইব। তলে আয়াতকল ইয়ার আগত জিন জাহের অনারর মন্তু পেশ গজিলাম আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা হদ্দিকি وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر الآية أرجوية مزال الله سبحانه وتعالى هدكي عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا تو عند الله أرجوية مزال الله سبحانه وتعالى هدكي قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون আল্লাহ হদ্দেকি রসুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামর ওরে ওয়াহি নাযিল করির হদ্দেকি আই রসুল আই নবী হই দো জানাই দো শিক্ষা দো তালিম দো লা ইয়ালামু হনিক্ষা ন জানে লা ইয়ালামু মান ফিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ আসমান জমিনের মাঝে যে দুন নাকি আছে হনিক্ষা ন জানে গায়ব হদিয়ান ইল্লাল্লাহ আল্লাহ বাদে ওমা ইয়াশউরুনা আইয়ানা ইউবাসুন আর তারা তো ইয়ানুদ্দ খবর নাই দিয়ে তারা দাসে হাসর হড় হইব। তলে রসুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে হইবল্লা বলিওরা আরও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা শিক্ষাদের হদ্দিকি ওয়ালা আকুলু লাকুম ইনদি খাজাইনুল্লাহি ওয়ালা আ'লামুল গায়বা ওয়ালা আকুলু ইন্নী মালাক আল আয়া। তলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আয়াত নাযিল করিরে রসুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামর হইবল্লা বলিওর হর ওয়ালা আ'লামুল গায়ব হদা আই রসুল্লাহ ইসলাম হদ্দিকি ওয়ালা আ'লামুল গায়ব হদে আই গায়ব ন জানি। তলে আরও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা হইবল্লা বলিওর আরও হর কুল লা আমলিকু লিনাফসি নাফআন ওয়ালা দাররান ইল্লা মা শা আল্লাহ হদে আই নিজর নফসাল্লাহ বলিওরে নফা নুকসান গরি না পারি নিজর নফসাল্লাহ অব্দ না পারি ওলাউ কুনতু আ'লামুল গায়ব কুল লা আমলিকু লিনাফসি নাফআন ওয়ালা দাররান ইল্লা মা শা আল্লাহ আল্লাহ ইয়াজিয়ান গরে হিয়ান দে ওলাউ কুনতু আ'লামুল গায়ব লাস্তাকথারতু মিনাল খায়রি ওয়া মা মাসানি আসু আই যদি গায়ব জানতাম বলিওরে হদে আল্লাহ বলিওরা আই যেদিন বালায় আছে বিজ্ঞান জমা করতাম ওমা মাসানি আসু আরে বুড়াইদা আছে সুইদ্দানা হইতো আরে বুড়াই হদিনে সুইদ্দানা হইতো তলে হঠাৎ আছে লাম্বো যার গে থাল্লা বলিওরা বেশি হতা হয় না হারের আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নিজে একেলা এলমুল গায়েব জানে বলি হইরে আর হনিক্ষা নজানে বলি হই এতক্ষণ নাজল করে দিয়ে আরও হদ দেখি ও নবী তুইও হই দো তুই উদ্দা নজানো দিয়ান গায়েব তো তুই নিজে নিজল্লা বলিওরে তুই গায়েব জানতা বলিওরে নিজল্লা বলিওরে যেদিন বালাই অকল আসি জমা করতা তোমারে বুড়াইয়ে হনদা হতো সুই উদ্দান হয়তো ইয়ান দাসে জানাই দো তলে ইয়ান দাহাত দে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইয়ান জানাই দে আল্লাহর নবী আফদলুল মখলুকাত আল্লাহর দাসে মখলুকাত অকলর বুতরে বেগুণত্বরে হাসর আদজ্জা মখলুক জিবা মোহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ
বিন আব্দুল মুত্তালিব বিন হাশিম আল কুরাশি আল মক্কি ইবেই যোদ্ধা যদি গায়েব নজানে দলি আর হনিকা আর হনে গায়েব জানিব আর হনিকা নজানিব ইয়ান জানাই দে দোয়া তলি যে হনিকা যদি গায়েব জানে বলি হ গায়েবের আলম আছে বলি হ মানুষই বাদা আছে আল্লাহর দুশ্মনী বা তাগুত এই তাগুতি নত্তুদা আছে হামেশা হুঁশিয়ার থাকিবা ইতারাদা আছে আল্লাহর দিনত্তু হঠাই ওরে তোমারে শৈতানোর দিন রুজুল হয়ে যাব জন্নতত্তু হঠাই ওরে দা আছে জাহান্নম রুজুল হয়ে যাব জন্নত রুজু যাই বল আল্লাহর দিন আল্লাহর এবাদতত্তু রুকিয়ে রে আল্লাহর এবাদতত্তু ফিরাই রে আল্লাহ উগ্গার এবাদত গরিবাল্লাহ বলি রে আল্লাহ জিনার দিন সানোর বানাইয়ে এই আল্লাহর এবাদত তু ফিরাই রে শৈতানোর এবাদত রুজু গুমরাহিয়ত রুজু মানুষ সকলরে ফিরাই লই যাব এতাল্লাহ বলি রে দিল্লা শৈতান অকলত্তু তাওয়াগিত অকলত্তু হামেশা দাসে হুঁশিয়ার থাকিবা বাঁচি থাকিবা এই কিসা কাহানি শৈতানি ইবলিসি কিসা কাহানি দিনদারির সকল সৌরতম মাঝে মানুষ সকলরে গুমরা গরিবাল্লাহ বলিওরে এই কিতাব অকল লেখা গিয়ে দে এ লেখইয়া অকলে যে তারা নাকি ডৌলিয়া বডৌলিয়াদা আছে ইসলামী আলকাব অকল দিয়রে লকব অকল দিয়রে সিফত অকল লইরে মানুষ সকলরে গুমরাহি গরিবাল্লাহ বলিওরে এ তোর তরিকা ইন আপনাইয়ে ইন্দা সে শৈতানি দিন ইবলিসি দিন আল্লাহর দিন লইরে ইন লইরে হন তাল্লুক নাই هذا والله أعلم وبالله التوفيق سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك